Hello and welcome to Peer Learning. I am Himadri, your guide to English. Well, a video to start kora agote moi request eta koribo bisarisu je in case jodi tumalokor kiba confusion hoy ba kiba hudibologia thake then tumalge freely comment section comment koriba hudibo pariba and I will surely answer to that. And also jodi mur kiba bhul hoy aru tumalge jodi dekha je moi bhul korisu then please tumalge honest opinions bur diba so that moi next time or pa aru improve koribo parum. Okay, so let's begin. So aji ami Beehive first chapter The Fun They Had by Isaac Asimov to poem discuss korim. Okay, the story is very simple, bahut simple language ase and very light hearted, very jovial, and it takes us to the world of the future. Okay, so the main character is Margie, who is 11 years old and she hates school. And also mentioning je yat mane chapter 2 junto year mention kora ase 2157, that means 22nd century. So we will need to imagine that we are living in 22nd century and we are talking about the past, that is the 21st century, like when this typical books, schools, teachers existed. So in the beginning of the chapter amak yat koa hoise je Margie wrote in her diary, that means Margie maintained a diary and she wrote the date. Along with that, Tommy found a real book. Tommy was a Tyre brother who was just 2 years older than her, and like he was 13 years old and she was 11, and he found a real book in the attic of their house. Attic was a open space below the roof, which is actually used as storeroom by the people. Okay, and they were really curious about the book, like book khonot mane ki asle tar bhitorot ki asle, because they had not seen any real book. Okay, they used these telebooks. They were they were used to these virtual classrooms, e-books, e-texts, like mechanical teachers and this all. So they were really curious about it, je ki asile no book khona. So after that, when they slowly turned around, turned the pages, what was there, and they were just reading what was there, and they found it really funny, like words were not মানে টিপিক্যাল বুকসবোৰত কি থাকে ওয়ার্ডস আমি পেজখন টার্ন কৰিলো পেজখন যদি আকৌ আমি ঘূৰাই চাওঁ তেতিয়া ওয়ার্ডসবোৰ থাকে সেইগিটাত ওয়ার্ডসে থাকে সেইগিটা সেন্টেন্সে থাকে সেইগিটা প্যাৰাই থাকে হয় না বাট টেলিবুকছত তেনেকুৱা নহয় তেহেতি যোনখিনি মানে টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে উইথ দ্য এডভান্সমেন্ট অফ টেকনলজি ওকে তেহেতি যোনটো টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে তাত কি হয় এটা টেলিভিছন স্ক্ৰিন দিয়া হয় সেই স্ক্ৰিনখনত মানে শব্দটো মানে গোটে ওয়ার্ডসবোৰ অটোমেটিক গৈ থাকে so it was really funny for them. Okay, and they thought that this book was like worthless, এবাৰ যদি পঢ়িয়ে ললে সেই বুকখনৰ আৰু কি মতলব থাকিলে. Okay, but then they also noticed that bookkhon bahut old asle no as the book was of their grandfathers, so obviously the book was really old, and the book has this crinkles and wrinkles. It was really crinkly and yellow in color as the book was really old. Okay, and after that Tommy explained to Margie je book bu je ebu purana book bu like typical books bu like worthless. Okay, he was boasting about those television screen telebooks, and that television screen had millions and millions of books, new chapters, this and that. But a typical book kotha jodi ami bhabu, if that book contains only English, then it will only contain about English. If it is about science, then only science. Okay, so hetu kothak loe Tommy koise je like what is the meaning of that book, like it is worthless, ebar jodi pohi hek hoy gol tar pisot to bookkhon ekoi nai. What we will do, will we throw it? No, right? No, but what just keeping that book is also not worth it. Okay, according to him. And he told that as his television screen contained millions and millions of books, so like no one would throw it away. Okay, and after listening to those, Margie was really scornful means like এটা attitude দিছিলে like বস্তুটো useless আৰু worthless একো meaning নাই and also mentioning she always hated school. Okay, school
she was a small girl. She was just 11 years old and she hated school. And then মানে লাহে লাহে তাই আৰু বেয়া পাব ধৰিলে because তাইৰ যোনজন মেকানিকেল টিচাৰ আছিলে সেই টিচাৰজনে তাইক মানে জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত টেষ্টৰ ওপৰত টেষ্ট দিয়ে আছিলে আৰু তাই টেষ্টৰ ওপৰত টেষ্টবোৰ দিওঁতে মাৰ্কছবোৰ ডিটৰিয়েট হৈ গৈ আছিলে অ'কে মাৰ্কছবোৰ বেয়া হৈ গৈ আছিলে চ' লাইক she was like really sad about it and like she was frustrated ki ma school bhale na pa mane I don't like anything about school like school homework studying she doesn't prefer it okay and then her mother was really angry at her বহুত বেয়া পাইছিলে চ' মানে ইমানে চিন্তা হৈ গৈছিলে তেওঁৰ তো তেওঁ কি কৰিলে নেক্সট কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰক ফোন কৰি মানে তেওঁ নট ফোন কৰি মানে তেওঁ কি কৰিলে কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰক মাতি পঠালে অ'কে চ' ডেট হি কুড লুক আফটাৰ দিছ মেটাৰ যে কিয় হৈছেনো মাৰ্কছবোৰ কিয় কমি গৈ তাইৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইমান বেয়া হৈ কিয় হৈ গৈছে The county inspector was itself a robot. He was a mechanical teacher and he came to analyze into this matter. Okay. Then তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ আহি পেনে মাৰ্জিক এটা টেষ্ট দিলে তাই টেষ্টটো দি তাই ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে টেষ্টটো ইমানো আগৰখিনিতকৈ বেয়া হোৱা নাই ইট ৱাজ ছেটিছফেক্টৰী ফৰ হাৰ ঠিক আছে দেন তেওঁ যেতিয়া মানে গম পালে যে বোলে মাৰ্জিয়ে মানে অকণমান কৰিব পাৰিছে তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তাইৰ যোনটো জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ আছিলে সেইটো অলপ বেছি ফাষ্ট গিয়াৰ্ড কৰা আছিলে অ'কে মানে সেই জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰটো তাইৰ মানে she was just 11 years old right কিন্তু সেই সেক্টৰটো মানে অলপ বেছি ফাষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে তাইৰ এজটোক লৈ ঠিক আছে এণ্ড অলছ' মেনশ্যনিং তাইক মানে এটা তেহেঁতৰ এটা স্লট আছিলে ঠিক আছে সেই স্লটটোত তেহেঁতি মানে নিজৰ হোমৱৰ্কছ হওক বা টেষ্ট পেপাৰ্ছ হওক তাত মানে দিব লাগে জাষ্ট লাইক কি বুলি কওঁ কম্পিউটাৰ্ছবোৰত যেনেকৈ স্লট থাকে ন তেনেকৈ তেহেঁতৰ টেলিবুকছবোৰৰ কাৰণে মানে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনৰ কাৰণে চ' ডেট তেহেঁতি মানে পাঞ্চ কোডত তেহেঁতি মানে হোমৱৰ্কবোৰ লিখি বনাই দি সেই স্লটটোত হেৰি কৰি ভৰাই দিব পাৰে চ' ডেট দ্য মেকানিকেল টিচাৰ কুড ৰিড এণ্ড এনালাইজ ইট অ'কে দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ ছেইড টু হাৰ মম কি মানে তাইৰ একচুৱেলি সেইটো বস্তু তাইৰ ফল্ট নহয় শ্বি ইজ জাষ্ট 11 years old শ্বি ইজ এ স্মল গাৰ্ল অ'কে তো ফল্ট আছিলে সেই মেকানিকেল টিচাৰজনৰ যোনে মানে সেই ছেক্টৰটো অলপ বেছি জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰটো বেছি মানে ফাষ্ট কৰি থৈছিলে বেছি কুইক কৰি থৈছিলে হা সেইটো কথা শুনাৰ পিছত মানে মাৰ্জি এনেকুৱা লাগিলে যে মে বি মানে দিছ টাইম মেকানিকেল টিচাৰজনক লৈ যাব নেকি মানে এৰুৱাই দিব নেকি হেৰিটো বিকজ মানে ওৱান্স আপন আ টাইম কি হৈছিলে টমিৰ হিষ্ট্ৰী টিচাৰজনে তেনেকুৱা কাম কৰিছিলে মানে কি হৈছিলে সেই হিষ্ট্ৰী ছেক্টৰটো একদম ব্লেংক কৰি পেলাইছিলে মানে তাৰ কাৰণে ঠিক আছে টমিৰ কাৰণে তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ৰাইট তো কি কৰিছিলে সেই টিচাৰজনক আঁতৰাই দিছিলে তো মাৰ্জি অলছ' এক্সপেক্টেড দ্য ছেইম বাট ইট ডিডণ্ট হেপেন চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড দেন কি কৰিলে টমি মানে মাৰ্জি টমিৰ ওচৰলৈ গ'ল অ'কে মাৰ্জি টমিৰ ওচৰলৈ গ'ল এণ্ড শ্বি ৱাজ আস্কিং এবাউট দ্য বুকছ লাইক মানে কিয়া হোৱা লাইক কি হ'ল কি পঢ়িছ মানে কি হয় কি নহয় বিকজ অফক'ৰ্ছ টমি ৱাজ অল্ডাৰ দেন হাৰ ন তো শ্বি ৱাজ এক্সপেক্টিং লাইক টমি এজ হাৰ মানে গাইডেন্স মানে এজ এ গাৰ্ডিয়ান এঞ্জেল টাইপ মানে তো বিকজ শ্বি ৱাজ ৰিয়েলি কিউৰিয়াছ এণ্ড অফক'ৰ্ছ we will have to remember that she is just an 11 years old girl she's a small girl so she will have full of fantasies she will have full of imaginary things and so she also wanted to know about this book more and more she saw that the book was really old so when she heard that the book was all about school she was like wait মানে স্কুলৰ কথানো লিখিবলগীয়া কি আছে এনেকুৱা কি আছে স্পেচিয়েল মানে স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলগীয়া যে মানে because also she always hated school so মানে she was like মইতো কেতিয়াও স্কুলৰ বিষয়ে নিলিখিলো হয় তো স্কুলৰ বিষয়ে কিয় আছে then Tommy explained to her in such a manner that she was like so interested about schools that এনেকুৱা হৈছিলে নি Tommy explained how মানে আগৰ দিনৰ স্কুলবোৰত কি হৈছিলে real man okay the teacher was not a robot it was a real man okay it was a real man jone gutekhini students ok gutekhini kids ok pohaisle if they were of the same age same bostu pohua hoisle tatok okay and that too ghore goi nohoy at a special building which is known as school but for them it is
like very new thing কাৰণ মাৰ্জি আৰু টমিৰ স্কুল ৰুমটো আছিলে মানে তেৰ ঘৰতে okay it was right next to her bedroom so তাইৰ কাৰণে মানে it was really a big thing মানে so school was a special building all the kids in the neighborhood went to the school together they laughed they shouted they just had the time of their life right so Margie wanted to live that life too by reading this book which Tommy was explaining quite in a superior way like etu hoisile hetu hoisile and she was like oh my god yeah like this like that so she was really into this book because she was really interested to know about how the schools managed to teach the same thing to all the kids okay of the same age of course because she believed that what her mother said okay wait just a second her mother said that a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently see সবৰে বেলেগ বেলেগ হেৰি থাকে ন লাইক ক্যাচিং পাৱাৰ হক বা পঢ়াৰ পদ্ধতিটো হক সবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে হয় না তো হে কাৰণে কি হৈছিলে উইথ দ্য এডভান্সমেন্ট অফ টেকনলজি ন তো look we will have to imagine like we are living in 22nd century ঠিক আছে তো 21st century কি হৈছিলে সব যদি if you are like of age 18 you will have to learn the same thing if you are at the age of 10 you will have to learn the same thing if you are at the age of even 6 then you will have to learn the same thing right but 22nd century hetu noy 22nd century মানে কি হৈছিলে ধ্যানটো দিয়া হৈছিলে এটা কিডৰ মানে কিমান মানে পাৱাৰ আছে not power like catching power capability ability to learn new things মানে কিমান স্পিডত পাৰে তো হে কাৰণে মেকানিক্যাল টিচাৰ্স কিন কি হয় এডজাস্ট কৰা হয় so that তেহেতি হেখিনিৰ লগত মিলি পেনাই গিয়াৰ আপ কৰিব পাৰে okay so it is very important what her mother said earlier to her and she believes about it okay she believes it because of course it will be different for us too like if we would have lived in 22nd century then we will also think no mane nokai hoisle ni nokai hoisle how is it possible mane keneke hoisle it is so ridiculous man right so Margie is as I always say that Margie is a small girl okay she is just 11 years old she is full of fantasies she just have many imaginary things this and that okay so moving forward then her mother Mrs. Jones was really conscious about her studies and she thought that regular studies helped them to for their development তেহেতৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে তেহেতৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে তেহেতৰ ভালকে পঢ়িবৰ বাবে কি কৰিছিলে মাৰ্জিৰ মাকে মিছেছ জোনছে মানে তোমাৰ পঢ়াৰ আৱাৰটো ৰেগুলাৰ কৰি পেলাইছিলে ফিক্সড টাইম এক্সেপ্ট ফৰ স্যাটাৰডেজ এণ্ড সানডেজ ইট ৱাজ ফিক্সড ওকে তো মেকানিক্যাল টিচাৰ আহে তাই ঘৰলৈ he enters into the school room which was right next to her bedroom and he waits for her okay তো হেখিনি মানে হৈ থাকোতে মানে অলৰেডি মেকানিক্যাল টিচাৰ আহিলে মেডিলে বাট মানে she was not ready তাই মানে বহুত শুনিবলৈ মন গৈ আছে যে কিনো হয় একচুয়ালি মানে স্কুলছত আৰু কি হয় তাই বহুত শুনিব মন গৈ আছিল বুকত বহুত ধুনীয়াকৈ মেনশন কৰা আছে I will really recommend everyone to read it thoroughly please thoroughly পঢ়িবা আৰু thoroughly পঢ়িলেহে কোৱেশ্চন আনসাৰ্সবোৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিবা ওকে বহুত ইজি চ্যাপ্টাৰ হয় মই আকৌ কৈছো কিবাও যদি হুদিব লগিয়া থাকে প্লিজ হুদিবা ওকে মই আনসাৰ দিম যিমান হুনকালে পাৰো অফ কোৰ্স এন্ড অলসো মই যে কৈছিলো ৰিয়েল ম্যান যে টিচাৰ আছিল এভৰি 21st century তো মাৰ্জিয়ে ভাবিলে মানে how can anyone allow a strange man to come in their house and just like কেনে পঢ়াব পাৰে এটা strange man তেতিয়া মানে টমিয়ে বুজাইছিলে যে নহয় এটা স্পেশাল বিল্ডিং আছে স্পেশাল বিল্ডিং মানে স্কুলখন এটা স্পেশাল বিল্ডিং বুলি কোৱা আছে স্পেশাল বিল্ডিংত টিচাৰজন যায় students খিনি যায় ঠিক আছে তাত পঢ়াই মেলাই তাৰ পিছত students বোৰ তাত খেলে পঢ়ে সব কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ ঘৰলৈ গুচি আহে আৰু সেম বস্তু পঢ়াইছিলে হে কাৰণে মানে তেহেতি মানে ইটো হোমৱৰ্কছৰ লগত হেল্প কৰিব পাৰে ইট ওয়াজ লাইক ফ্যাসিনেটিং ফৰ মাৰ্জি ওকে মানে যে মানে হেল্পও কৰিব পাৰে একেলগত Shit. Margie was really happy to know about this, old schools
she was really happy to know about those kids who went together for learning the things, because to be really honest, she was really lonely. Not in that sense, mane tora ami jodi etia sao no, ami school chole jao, we have friends, we have this and that, and of course not forgetting that we are humans. Not of course I'm also human. We are humans and we are social being. We need social interactions, right? So the thing is that she was like curious ki mane enokwa hai hoisile no, so why don't we have that now, why don't we have that now? But then she remembers what her mother says. Okay, the mechanical teacher ok adjust koribo lagia hoy because every kid is different. Okay, and they should be taught differently. Okay, hetu hol. Then ami last para tula hu. Last para tut koa hoise je mane tai jodiu class choli asle, okay, tai arithmetic class choli asle, but she couldn't concentrate because she was only thinking about those schools ki mane enoka schools asile, friends asile, they had fun, they shouted, they laughed, they learned together. It must be so fun, right? Mane iman bhal lagibo, like having some friends to whom you can tell everything and anything. Sometimes you can also tell about your home, about your pet, about everything. And if you have not done your homework, then also you can do it with the help of your friend, right? So it was really fascinating for her. Then she was not able to concentrate in her class, of course. So, and this with this I would like to conclude, okay, that Margie just like to dream about it and learn more about those old days when this good things were there, of course. And I too believe ki advancement of technology logot ami agbahi jam, bahut agbahi jam, kintu kisiman moral values মানে লাইক moral values বুলিয়ে কম আৰু ধৰা social interaction হওক, এটো হওক, হেতু মানে শেষ হৈ যাব, because everyone will be busy with themselves. Everyone will be busy thinking about developing themselves and improving themselves. It's good, of course it's good. We will have to also do the same thing, right? But without human interactions, what are we? Like, what's the point, right? So last time মই এটাই ক'ব বিচাৰিছো যে we will have to appreciate the thing we have right now. Okay, we will have to appreciate the school, the teacher, our friends. We will have to appreciate everything, because slowly advancement logot etia tsunami virtual classrooms hol, okay, e-books hol, mane like বহুত খিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে, ৰাইট? তো সেইকাৰণে আমাৰ হাতত এতিয়া যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু যাতে আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, মই সেইখিনি লাষ্ট কম, অ'কে? এণ্ড আ স্মল টিপ টু ইউ, প্লিজ চেপ্টাৰটো থাৰলি পঢ়িবা, অ'কে? মানে কুৱেশ্যন পেপাৰত কেতিয়াও এই চেপ্টাৰটো পিছফাল যে কুৱেশ্যনছখিনি থাকে সেইখিনি এক্সাক্টকৈ নাহে, ঠিক আছে? তুমি যদি চেপ্টাৰটো থাৰলি পঢ়া, ইউ কেন বি 100% চিয়'ৰ দেট ইউ উইল বি এবল টু আনচাৰ। লেট মি বি ৰিয়েলি অনেষ্ট উইথ ইউ। মই যেতিয়া ক্লাছ 9ত আছিলোঁ, মানে এনেকুৱা নাছিলে যে মই বহুত নোটছ বনাইছিলোঁ আৰু মানে এনেকৈ মানে লিখি পঢ়ি গৈছিলোঁ, মুখস্থ কৰি গৈছিলোঁ। ন', আই অলৱেজ ষ্টাডিড দ্য চেপ্টাৰ, অ'কে? আই অলৱেজ ষ্টাডিড দ্য চেপ্টাৰ এণ্ড ইট হেল্প মি আ লট। So I would like to expect and appreciate your effort. So this was it. Jodi kiba questions thake, please comment down below. Moi answer korim as fast as I can, and if jodi kiba problem hoise I will also repeat it, so please ask me, okay? Signing off, me Himadri, bye bye.